Tanaw nato kung tirahan ba yun ni Longlong Barba o ni Klang Klang Abarabar. Wow! Oh, bar to bar. Inside, outside. Oh, halaka. Oy, dungpat. Halaka, nagbar to bar. San Kenneth. Oh. Og si Padon. Halaka, nakuha yan ni San Kenneth si Padon Sulinay mga higala. Mga idol, this is Underbone Open First Hit. Uy, nanay na nga tumba mga higala. Halaka, kisa nga tong natumba. Oh. Ayan na mga higala. Nangunguna sa bakbakanay, Longlong Barba. Longlong Barba mga higala, followed by Klang Klang Abarabar. Allah. Hoy, dungpat. Pakulba-kulba ka ha. Bantay ka karon. Allah. Ayan na, hulak ka. Gitirahan ni Klang Klang the Superman mga higala. Maapas baka niya si Longlong Barba ang hiridirong dato sa Misamis Oriental. Tanawon ta mga higala. Ayan na. Ayan na si Longlong Barba. Oh, bar to bar. Inside, outside. Oh, halaka. Longlong Barba versus Klang Klang Abarabar. Ang hiridirong dato versus the Superman of Bukidnon. Halaka, titirahan ni Longlong Barba. Halaka, Klang Klang Abarabar. Allah, bakbakanay to the max. Oy, si Boss Kenneth. Allah, John Kenneth, bay. Where pa kayo mga higala? Allah, mugukod yun, mugukod. Wow, grabe, where pa kayo mga higala? Allah, tanawon ta si Longlong Barba versus Klang Klang Abarabar. Allah, kana ayan na Longlong Barba. Oh, muapas yun si Klang Klang Abarabar mga higala. Ayan na. Wow, Longlong Barba followed by Klang Klang Abarabar. Alaka, muapas yun mga higala. Oh, alaka. Allah, muapas yun si Klang Klang Abarabar ni Longlong Barba. Lantaw nato mga higala. Ang hiridirong dato sa Misamis Oriental. Magukod ba ni the Superman of Bukidnon, Klang Klang Abarabar. Ayan na. Oh, alaka, nagkaduol. Tatad. Oh, followed by Padon Sulinay and San Kenneth. Wow, grabe Longlong Barba bay. Wow, the Superman Klang Klang Abarabar. Grabe, where pa kayo? Alaka, nagbar to bar San Kenneth. Oh, og si Padon. Halaka, nakuha yan ni San Kenneth si Padon Sulinay mga higala. Allah, alaka, alaka, matlong bahian. And Boss Agalon dungpats. Halaka, gitirahan ni Boss Agalon Klang Klang Abarabar. Where pa kayo mga higala? Wow, betirahan baka ni Boss Longlong Barba si Klang Klang Abarabar. Busog kayo mga higala si Klang Klang. Maapas pa ka ni Klang Klang si Longlong Barba mga higala. Allah, alaka, nagkaduol na yun si Klang Klang mga higala ni Boss Longlong Barba. Triple fight. Ayan na. Oh, halaka, kana gitirahan yun. Kane, tanaw nato kung tirahan ba yun ni Longlong Barba o ni Klang Klang Abarabar. Wow!
kayo mga higala sa ating Underbone Open first seat. Puwerpa kayo. Gugdananay. Gugdananay mga higala. Alaka! Napagngan si The Superman. Alaka, sayang. Agoy, tulod. Alaka, naapsanan ni John Kenneth. Ikadua na si John Kenneth from Talakag, Bukidnon. Ala, sayang nga kayo, oy. Wala gyud. Pagkasayang si Klangklang The Superman, napagngan pa gyud mga higala. Okay. Agoy ka. Timing agalon? Timing ba? Na timing di ay. Na timing ikadua. Na timing kaluyan di Japon si Klangklang abarabar kay na timing last lap niya dool na siya sa finish line. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan and happy 64th araw ng Lugain Motocross 2025. All right.